Day is a day for all of us to celebrate, recognize the people who have been contributing as ambassadors, also work towards the future, and also ensure that as we work on tourism, we create the right themes for the future. Yeah, party we have the World Tourism Day's theme is tourism and peace. So very clearly they talk about how peace, I mean the transformative power of tourism, how it can be used to foster peace. So a lot of things need to be spoken about. Today we are talking about sustainability. We are talking about environment. We are talking about many things. जेन्ना एक जनरेशनाक धरून फुडें वचपाक जाय. Tourism sustainable करपाक कितें आसा? Responsible tourism कितें आसा? हें उलयता आसतना आमची थीम गोंयची गोवा बियॉन्ड बीचीस, quality over quantity, आणि post COVID learnings in terms of new infrastructure, new market, emerging markets to touch upon. So there are many challenges, and we also need to see that as we don't get overexploited, we get the right type of tourists coming in. So World Tourism Day gives a lot of people to collaborate, discuss, and find ways and means of making tourism in a different form, a better place for all of us to come, see, explore, for tourists to come in. And Goa, as usual, has always been Atithi Devo Bhava. So we talk about tourism as our God, and ताज्या खातीर जे जाय ते प्रयत्न आमी करतात. ह्या वर्सा वर्ल्ड टुरिझम डे we have ensured that certain things in the past which never happened now. मुख्यमंत्र्याक घेवन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम शेक्स हॅव ओपन बिफोर द सिजन. सो पयलीं सदां ट्युरिस्ट येताले आनी शेकाक रावताले, अंदू शेक आयले आनी ट्युरिस्टांक रावल्या. सो वी आर बिफोर द डिपार्टमेंट हेज बीन प्रोएक्टिवली वॉन्टिंग टू सपोर्ट जितले गोंयकार आमचे आसा जे ट्रेडिशनली वॉटर स्पोर्ट्सान आसूं, जे शेक ऑपरेटर आसूं, नाजाल्यार बाकीच्या धंद्यांनी आसूं, तांकां इन्क्लुसिवली तांणी जोडप, पूण रायटली रेग्युलेटेड मॅनर. एंड ते इलिगल टाउटिंग बंद जावप हें क्लियर मॅसेज आसा. आनी ताज्या खातीर लास्ट 3 दीस आमी वी हॅव वर्कड ऑन द कलिनरी एस्पेक्ट विथ IHM, TTAG एंड स्कॉल. काल आमी वी हॅव हॅड अ मिटींग विथ ऑल द इंटरेक्शन विथ ऑल स्टेक होल्डर्स, वॉटर स्पोर्ट्स, शेकवाले, रेस्टॉरंटवाले, then wellness people, adventure people in adventure. So everyone who are the ambassadors of tourism need to be recognized for what they are doing for Goa. This has never, but we have taken culinary केली, काल stakeholders केले. आज युवा टुरिझम क्लब जवळ जवळ 1000 भुरगीं सगळी गोंयची वेगळ्या वेगळ्या कॉलेजींतली, we have interacted with them and passed them that they can be the next ambassadors of tourism. We have launched the tourism ambassador today, जो आमी सेंट्रल प्रोग्राम आशिल्लो फक्त 12वेक मेळटालो टू बी अ फॅसिलिटेटर गायड, तो आमी ट्यून करून आज 8वी पासाकूय केल्लो आसा. सो मोर ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर गोवन्स टू कम इन दीस पर्टिक्युलर फ्रेम अँड प्रमोट टुरिझम द रायट वे. सो इलिगल गायड्स काडटले जाल्यार लिगल गायड गरज आसा, सर्टिफायड गायड्स. सो वी आर स्टार्टिंग one थिंग्स which balances the ecosystem, and in days to come I think everything will be looked upon very proactively to ensure that the tourist who comes here is able to explore more. It may be hinterland, it may be spiritual, it may be any tourism. From this time since you have taken over tourism as a tourism minister, do you feel that there are more things that you would like to do, or सगळे जाग्यार घातला ते आनी उरला? Our vision and plan is very clear. Tourism has to be inclusive. म्हणजे सगळे आमचे गोंयकार स्टेक होल्डर्स. आमी होमस्टे पॉलिसी कित्याक काडली की गांवची ते महिला कितें ते जोडून जावनी, लोकल कम्युनिटीज थंय त्या गांवांत जोडून जावनी म्हणून होमस्टे पॉलिसीज काडल्यो. सो एवरीथींग इज बींग बिल्ट अराउंड की आमच्या गोंयकारांनी बरें जोडुनी, पूण बऱ्या प्रमाणात टुरिझम प्रमोटूय करुनी. वी कॅनॉट गेट फास्ट. खंयचीच गजाल एकदम जायना आनी इमिजिएट जायना, मातसो टायम लागता खरो, पूण वी नीड टू एन्श्योर दॅट कॉलोबरेटिवली वर्क. आणि पॉलिसीज जे पडटा, बाकीचे कितें जाय पडटा ते एकाडेमिया जावं, इंडस्ट्रीज जावं, आनी आमी सरकार म्हणून बसून म्हाका दिसता वी नीड टू सॉर्ट आउट, गेट थिंग्स विथ अ क्लियर मोड. कॉम्पिटिशन वाडत आसा आनी त्या कॉम्पिटिशनान आमचे लोकांनी सर्वायव जावन बरें काम करपाक जाय. गव्हर्मेंट इज नॉट इन टू बिजनेस एंड आय कीप सेइंग दॅट वी वील नॉट बी इन टू बिजनेस, बट वी नीड टू बी फॅसिलिटेटर्स हू कॅन बी देर. ईज ऑफ डुईंग बिजनेस इज वन एक्झाम्पल वे वी सेड एवरीथिंग ऑनलायन. यू डोंट इवन हॅव टू कम हियर, ते कर आनी तुमचे करून लागा, धंद्याक लागा, परमिशना फाटल्यान कमी भोंवात. सो आय थिंक फाल्यां वर्ल्ड टुरिझम डे विथ द अदर स्टेक होल्डर्स वील बी सेलिब्रेटेड ऑन द वर्ल्ड टुरिझम डे. आनी फाल्यां सकाळी फुडें एवरी इयर वी डू अ बोट रायड फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज. ते सुद्दां इन्क्लुसिवनेस टुरिझम डिपार्टमेंट आमी पळयतात, कित्याक थंय दे ऑल्सो नीड टू एन्जॉय द सेम वे द नॉर्मल पर्सन एन्जॉयज. सो फाल्यां सकाळी 9:30 तांची बोट रायड जातकर आमी वी हॅव कॉलिंग फॉर द वर्ल्ड टुरिझम डे सेलिब्रेटेड विथ TTAG and the people in Nandanvan. They decided to host it in Nandanvan.
so that they are able to promote ecotourism. So normally city hotelan खंय तरी जातालें. So TTAG you have to give them the due credit for having taken enough pains to move to Nandanvan and organize it there. आणि अशेंच कोलॅबरेटिवली टुरिजम बऱ्या हातून वचूंक शकता. त्या खातीर म्हाका दिसता लेट अस ऑल मिडिया भाव जावं स्टेक होल्डर्स जावं कलेक्टिवली लेट अस वर्क टुवर्ड्स अ न्यू टुरिजम मॉडेल फॉर गोवा and let us make it successful. Thank you.